So guys, so explain na ho tong extension na to sa Kawayan. So mo ni ang barangay Kawayan na intero barangay nila lisod sa water source. So kung ato ning i pasaka taman nga higikan kani nga point kani nga honggi pisit-pislit kana sila tanan sa kauna na tanan kutob na dinhiya. Kutob mabot ka dinhi nga point kani from nganhi nga area kutob nganhi nga area sa kauna tanan. So ang ato ang location sa butangan sa Rampam kaning diri sa Busong-Busong Falls. So kaning Busong-Busong Falls dako na si nga spring naa na si sa ilawom sa sapa. Kay bali ang sapa na puning tubo nga spring duha ka buok dagko sa sud murag nagdram kadaka. So dili na si mulubog. Unya ang ato ang inlet dagana na to kay kani nga point na kani diri nga point kay habog ni si kadyo. Ara pong ihatag tong tanang detalye ina-form sa picture. So dinhi man ko ganiha unya gikan nga nga point kani atong padaganon ang tubo padungan ni kani sa Busong-Busong Falls. Karon ang problema nga ni kay kung atong tan-awon diri sa pikas dako ni nga buntod kani nakita ninyo kana dako ni nga buntod mao na nga buntod ang atong gi problema nya ang Kawayan naa sa likod mao ni ang barangay Kawayan. Unya nagpatungaan ang barangay Kawayan ug sa atong water source dako nga buntod so di gadud siya makasaka. So naghimo sila pump ang ilang pump di pud kaabot sa barangay lisod ba. So ang pinakaduol nga solusyonan hiya since ang kaning imuhang barangay kaning barangay Kawayan nga sentro o kaning kalsada nganhi lugsongon naman ni tanan. So atong buhaton ang atong pump dinhi natoy butang kaning nga part kanang kaning na curve kanang nay dot nga sige blink nganha atong ipaagi dinhi sa kilid. Mo ni ang isurvey ganiha dapat makabutang tawag tangke duol sa kalsada kay para gikan sa kalsada di naman ta problema pahatod sa barangay nila kay lugsongon man tanan. Aning suggest adtong ilahang konsehal ganiha nga ipaagi sa ilahang juta karon pag ngadto na sa juta nila dinhi man dapita kani mo samo to kadako ang problema kay sa kaon man di man jud na makaya mao to. So wa na tay choice lain ang atong approach na lang manganhita kaning kasadaha kani atong ipatungan hiyang tangke. Karon nakuha na ang data tanan gi actual gud ho ngadto gisulid jud ho kung makaya babaktasan talibag ra ka bakilid kadyo makaya ra kani nga part makaya ra nig baktas nganhi padungan ning bay nanana po ko saktong detail hala mang i-send si via PDF para makita sa tanan o moto mo nang sitwasyon niya kung makakita mo di ba kay mao ni siya ang atong installan sa Rampam na pa may water source nga ni kay sumpay man ni sila diri ang kapait kung diri po ta sa Mabawod Falls kaning falls sa tuwang sudlan ara pong lajuan ni kutob pa ni sa babaw di man pud kasaka kay ang head nga niya padung diri sa ubos kay 300 meters man buto man siguro ato ang tubo na di ara pud ang Kawayan dinhi ladyo ra. So pinaka the best kadto nga approach na nganhi jud kani atoy pasubay nganhi sa kilid padung sa kalsada para makasaka. So i-send ang kuan i-send ang PDF sa tanan nga height para makwenta na to kung kaya ba doable ba sa atong pump basta kay mao ni ang porma ngadto